अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो पाकिस्तानी फिल्म थी इंटरनेशनल गोरिल्ला। नाजरीन, ये फिल्म बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर बनाई गई थी क्योंकि मलऊन सुलेमान रुश्दी ने 1988 में किताब लिखी थी जिसमें मुसलमानों के जज्बात को उभारा गया। उस किताब की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस पर सुलेमान रुश्दी की किताब पर एहतजाज किया और उस वक़्त के जो सदर थे, ईरान के सदर खमीनी साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी सुलेमान रुश्दी को कत्ल करके लाएगा या उसका सर कलम करके लेके आएगा उसको मैं सोने में तोल दूंगा। यानी कि उस जो बंदा लेके आएगा उसका सर कलम करके या उसको कत्ल करेगा, वो जिंदा बच के आ गया या शहीद हो गया तो उसको मैं सोने में तोल दूंगा, उसके बराबर, उसके वज़न के बराबर मैं सोना दूंगा। ये ऐलान किया था खमीनी साहब ने और ईरान के वो सदर थे। और इस पर फिर बहुत बड़ा एवरेडी पिक्चर वालों ने फिल्म बनाई थी। सजाद गुल साहब उसके प्रोड्यूसर थे और जान मोहम्मद साहब उसके डायरेक्टर थे और नासिर अदीब साहब उसके राइटर थे और इस फिल्म का नाम था इंटरनेशनल गोरिल्ला। और ये फिल्म उसी किताब पर जो सुलेमान रुश्दी ने लिखी थी उसी बेस पर बनाई थी, सुलेमान रुश्दी के किरदार पर बनाई थी और बहुत ही अच्छी। हमने भी ये फिल्म 1990 में, क्योंकि 1988 में किताब आई थी, उसके बाद तहरीक शुरू हो गई थी उसके खिलाफ। इस्लामाबाद में भी उस वक़्त की गवर्नमेंट ने जो दीनी जमातें थी इन्होंने जुलूस निकाला था, उस पर गोलियां भी चलाई गई। और नाजरीन, अभी मुझे ये फिल्म इसलिए याद आई कि पिछले दिनों सुलेमान रुश्दी पर एक हमला हुआ। नाजरीन, पूरी दुनिया के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि सुलेमान रुश्दी पर किसी ने हमला किया, लेकिन वो बच गया, ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा। और सब खुश हुए थे कि वो मलऊन मर जाता और जहन्नम वासिल हो जाता। लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं है कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं इनको अफसोस हुआ उसके हमले पे। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस अखबार में, लंदन के एक अखबार में इंटरव्यू दिया और इसने कहा कि मुझे सुलेमान रुश्दी पर हमले का अफसोस है। हालांकि सब मुसलमानों ने, अरब दुनिया के, हमारे पाकिस्तान के सब ने उस पर खुशी का इजहार किया कि उस पे हमला जिसने भी किया वो बड़ा बहादुर है, मुसलमान है। वो इमरान खान के बयान की समझ नहीं आई, ये समझ से बाला तार है कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया कि मुझे सुलेमान रुश्दी पर हमले का अफसोस है। इस फिल्म के हिदायतकार जान मोहम्मद साहब थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी। ये फिल्म 1990 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे मुस्तफ़ा कुरैशी, नीली, बाबरा शरीफ, जावेद शेख, गुलामुद्दीन, अफजाल अहमद। और नाजरीन, अफजाल अहमद ने सुलेमान रुश्दी वाला किरदार अदा किया था क्योंकि इससे पहले अफजाल अहमद ने गाज़ी इल्म-दीन शहीद में भी राजपाल का किरदार अदा किया था, जो गुस्ताखे रसूल था, जिसको गाज़ी इल्म-दीन शहीद ने जहन्नम वासिल किया था। उसका किरदार भी अफजाल अहमद ने किया था और बहुत अच्छा वो किरदार निभाया था। मैं उसका रिव्यू भी पेश करूँगा। नाजरीन, हम बचपन से ही इस्लामी फिल्में देखते आए हैं जिनमें हैदर अली, संग्राम, बुत शिकन वगैरह, जज्बा हुब्बुल वतनी पर फिल्में देखी जिसमें पासबान, कालू, गरीबों का बादशाह, खोटे सिक्के वगैरह थी। और ऐसी फिल्में हम ज़्यादा दौर में जब हम ये फिल्में बना करती थी हम देखा करते थे। हमारे अंदर जज्बा है अपने इस्लाम का भी और अपने वतन का भी, और जिसके अंदर जज्बा नहीं होगा वो या पॉलिटिशियन होंगे या जर्नैल होंगे जिनके डॉलर बाहर हैं, जिनके पैसे बाहर हैं, वो इस पाकिस्तान को लूटते होंगे और बाहर चले जाते हैं लूट के। लेकिन जो गरीब आवाम है, हम जैसे हैं, उन्होंने इसी पाकिस्तान में, इसी धरती में मरना है, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है, इसी मिट्टी के अंदर हमें इस मिट्टी से मोहब्बत है। नाजरीन, इंटरनेशनल गोरिल्ला फिल्म स्टार्ट होती है। मुस्तफ़ा कुरैशी जो होते हैं वो DSP होते हैं पाकिस्तान की पुलिस के, और इनके जो छोटे भाई हैं वो बदमाश होते हैं, गुलामुद्दीन और जावेद शेख। और इनकी जो वाइफ होती है वो नगमा बेगम होती है। और मुस्तफ़ा कुरैशी के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है और एक बेटी जो खुशबू है अदाकारा,
वो उस वक्त छोटी थी, वो बेटी का किरदार उसने अदा किया था और बहुत ही अच्छी ये फिल्म नासिर अदीब साहब ने लिखी। इसके मुकालमे भी बहुत अच्छे और सुलेमान रुश्दी का किरदार जो गेटअप किया था अफजाल अहमद का वो भी कमाल का था। नाजरीन, ये जो जावेद शेख और ये दोनों भाई गुलामुद्दीन ये पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इनको नौकरी नहीं मिलती, ये फिर बदमाशियाँ करते हैं, बड़े बड़े गुंडों को लूटते हैं, डाके मारते हैं। मौत दा रस्ता तू बखाया है ते हुण जिंदगी दा रस्ता भी तू ही बखाएगा। और फिर इनका जो भाई होता है मुस्तक रेशी बहुत इन पे गर्म होता है, गुस्से होता है कि तुम मुझे बदनाम करते हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम डाके मारते हो, तुम मेरे भाई हो। वो बहुत कुछ सुनाता है। वो अपनी बीवी को भी कहता है कि तुमने इनको बिगाड़ा है, तुमने इनको प्यार दे के ऐसा बनाया है। लेकिन गुलामुद्दीन वगैरह ये जावेद शेख दोनों कहते हैं कि भाईजान आप हमारी भाभी को कुछ न कहें तो हम यहाँ से चले जाएं। पर एकम गैरतमंद कर दे, बड़े चैप पे गैरत नहीं। तशरीफ ले आए ने तुहाडे लाडले, हुण इन्हां तो सदके वारी जाओ, कुछ पार के सुट्टो इन्हां तो इन्हां दा सिर मुंह जम्मो ताकि इन्हां दा हौसला बदे, फिर घर घर डाके मारन, फिर दुनिया नूं कहण दा मौका मिल जाए कि करा डिप्टी दी वर्दी पाके डाके मारन दा पिता। तुसीं ते इंज झाड़ा पा रहे हो जिवें रोज डाके मारदे ने। बदमाशी असी करिए इस बेइज्जत तू होगी। क्यों? जे तेरी तरबियत खराब होंदी ए बच्चे हर साल सोने दे तमगे कदी ना लेंदे जाते। फिर एक दहशतगर्द एक इसमें जानजेब है अदाकार, वो चोरों की बारात फिल्म में भी आए थे। पहली बार इकबाल कश्मीरी साहब ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद ये इंटरनेशनल गुरीले में भी था जानजेब। वो विलन है, अफजाल अहमद का वो कारिंदा होता है, वो पाकिस्तान में ये बम धमाके वगैरह करवाता है, दहशतगर्दी करवाता है। और उसकी शक्ल जो वो यहूदी होता है, उसकी शक्ल भी इमरान खान की तरह होती है जानजेब की, हूबहू ऐसा लगता है जैसे इमरान खान। चल के राख हो जाएगा। And that's what we people want। ए हो जाए हालात हर मुसलमान मुल्क की जाके तुझे की करना है, ए तुहानू लिख के दे दिता है। सर, आलम इस्लाम दा सब तो मजबूत किला पाकिस्तान को किया जाता है और दा तुसी जिक्र नहीं किया। आलम इस्लाम के सब तो मजबूत किले नू डाल ले, सब तो मजबूत आदमी जाएगा। एक धमाका होगा। तो नाजरीन, उसके ही बयान होती है बाबरा शरीफ जो जानजेब की, वो भी यूदन होती है इस फिल्म में। जो यूदी जानजेब को दिखाया गया उसको यूदन। और ये सब सुलेमान रुश्दी के, ये हुमायूं कुरैशी भी उसका पहरेदार होता है, उसका साथी होता है सुलेमान रुश्दी का। अखबारों में खबर आती है कि सुलेमान रुश्दी ने एक किताब लिख दी है जिसमें कुरान की तौहीन की गई, उसमें कुछ आयात की। तो और पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो जाते हैं। और जो मंसूर बलोच हैं वो डीएसपी करप्ट जो होता है, डीएसपी रिश्वतखोर मंसूर बलोच को वो दिखाया है। और उसकी बहन होती है नीली, वो पुलिस ऑफिसर होती है। मंसूर बलोच भी पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी बहन भी। जो मंसूर जब दीनी जमातें मुजाहरा करती हैं, कॉल देती हैं सुलेमान रुश्दी के, एक नया राजपाल पैदा हो गया। सलमान रुश्दी ने कुरानी आयत को शैतानी आयत कहकर क़यामत बर्पा कर दी। इमाम खोमेनी ने सलमान रुश्दी को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। मेरा मौला जिन्ने साडे मोहम्मद दी शान विच गुस्ताखी कीती है ते तेरे कलामे पाक दी आयात नू बदलन दी नापाक जसारत कीती है, ओदा बेड़ा गर्क कर दे। नारे रिसालत।
کہ جدوں تک اس کائنات وچ ایک بھی کلمہ گو، ایک بھی مسلمان کے خلاف اور دارالخلافہ میں تو گولی چلا دی جاتی ہے۔ اس جلوس میں مصطفی قریشی کے دونوں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، غلام الدین، جاوید شیخ سب ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ گولی چلتی ہے۔ منصور بلوچ آرڈر دیتا ہے کہ گولی چلا دی جائے، وہ کیونکہ دہشت گردوں کا وہ ساتھی ہوتا ہے اور وہ ان دیندار بندوں پہ گولی چلاتا ہے۔ اس میں جو مصطفی قریشی صاحب کی بیٹی ہوتی ہے خوشبو اور اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ دونوں شہید ہوئے۔ ایک گولی کن نے چلائی ہے؟ چلو ہو جاتے ہیں۔ مصطفی قریشی کہتا ہے اور بھی بہت سی ماؤں کے بچے شہید ہوئے ہیں، صرف تمہارے نہیں۔ تو پھر وہ کہتی کہ مجھے سلیمان رشتی کا مصطفی قریشی کہتا ہے کہ جس نے یہ گولی کا آرڈر دیا تھا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر منصور بلوچ کو مصطفی قریشی وغیرہ یہ سارے مار دیتے ہیں، بلکہ نیلی مارتی ہے، اسی کی بہن مارتی ہے منصور بلوچ کے۔ نیلی کہتی ہے کہ میں نے غدار کو مار دیا ہے۔ دس ہوئے اس کتے دی بورج دے ہاتھ وچے، وہ کس کند پیچھے بیٹھا ہے؟ بول۔ کرتی پاس نہیں آئے گی کو گولی کو پتہ چلتا ہے باہر کہ پاکستان سے کچھ گوریلے آ رہے ہیں۔ ہمایوں قریشی ہوتا ہے، اس کا ساتھی جان زیب ہوتا ہے، بابرہ شریف ہوتی ہے، وہ سب باہر ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے اس کی شوٹنگ دکھائی گئی۔ ایک جزیرہ ہوتا ہے سمندر کے پاس، وہاں پہ افضال احمد کا پہلا سین دکھاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو لٹکاتا ہے درختوں۔ جدوں بھی عاشقان رسول دا خون میرے سینے تے ڈلیا ہے، آسمان تے خدا تے زمین تے خدائی پریشان ہو جاندی ہے۔ ان کے ساتھ افضال نے بڑی اچھی اداکاری کی ہے سلیمان رشتی کے کردار میں، اور ان کا خون سونگتا ہے، رومال نکال کے صاف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی مسلمان کا خون بہاتا ہوں۔ اس کے بعد بابرہ شریف وہاں پہ جاتی ہے افضال کے پاس۔ جان زیب کو افضال کہتا ہے کہ سلیمان رشتی جو ہوتا ہے کہ میں تمہاری بہن کا رقص دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ بابرہ کا بھی آج شام اینا کھند نام جدو ہیرے وانگو لشک جوانی تک جیڑا آیا منہ وچ پانی دل والے لین چسکے۔ یہ گانا ہے۔ گوریلے تینوں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ایک رنگیلا اور البیلا و شیخوں کا کردار، عرب شیخ کا کردار ادا کیا البیلا صاحب نے اور رنگیلا صاحب نے۔ وہ بھی سلیمان رشتی کے محل میں جاتے آتے رہتے ہیں۔ مصطفی قریشی، جاوید شیخ، مصطفی قریشی بھی ڈی ایس پی کی وردی چھوڑ کے، اپنی جاب چھوڑ کے وہ بھی سلیمان رشتی کو مارنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ لانچیں دکھائی گئی ہیں، جہاز ہیلی کاپٹر پہ سلیمان رشتی کو دکھایا آ رہا ہوتا ہے، بڑے محل پہ اترتا ہے، تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو اس کا ماسک چڑھایا ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ کو یہ مار دیتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سلیمان رشتی کو مار دیا، لیکن وہ کوئی اور بس ہو گئے خوش، مکمل ہو گیا تمہارا جہاد۔ اور بے وقوفو، سلمان نہیں مر سکتا۔ سلمان امر ہے تے ہمیشہ امر رہے گا۔
اس کے بعد جو بابرہ شریف ہوتی ہے اس کو دکھایا گیا، وہ جاوید شیخ، وہ یودن ہوتی ہے، پھر جاوید شیخ کے ساتھ اس کا لو ہوتا ہے، نیلی کا جو لو ہوتا ہے وہ غلام الدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ پھر سلیمان رشدی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے پہنچ گئے یہاں تک، میں نے تو یہ ان کی قسمت ہے، بچ جاتے ہیں، یہ ہر بار وہ اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ ان کو پھر سلیمان رشدی جو افضال احمد ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ان کے تینوں کو باندھ دیتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ خود ہیلی کاپٹر میں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ سمندر میں گولیاں مارتے ہیں، وہ سمندر میں گر جاتے ہیں۔ جو بحری جہاز ہوتا ہے، لانچ ہوتی ہے، اس میں سے وہ ہمایوں قریشی وغیرہ یا جانزیب جو ہوتا ہے وہ گولیاں مارتا ہے ان کو، تو تاکہ ہم مار دیں ان کو ہیلی کاپٹر سے ہی، لیکن یہ سمندر میں گرتے ہیں، وہاں سے بچ جاتے ہیں، تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ شیخوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ شیخ بنے ہوتے ہیں جو رنگیلا اور البیلا، ان کو پکڑنے کے لیے وہ کہتا ہے وہی ہمیں سلیمان رشدی تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ان کا کیونکہ محل میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ بیس بدل کے ڈاکٹر بن کے جاتے ہیں کیونکہ وہ زخمی ہوتے ہیں رنگیلا وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز می ایکسپلین می، ڈاکٹر دا منہ ایڈا لمبا تو نہیں ہوندا؟ شٹ اپ، مریض دا منہ بھی اینا اچڑیا نہیں ہوندا۔ اوے بم نہ لوٹڑی اوے چودھریا، نہیں تو ہیلو شیخ صاحب۔ ہمایوں قریشی بھی، لیکن وہ نہیں ان کو پہچان سکتے، لیکن بابرہ کی نظر اس میں دکھائی ہے کہ بہت تیز ہوتی ہے، بابرہ ان کو پہچان لیتی ہے، پھر بابرہ شریف کہتے کہ تمہیں یہ کوئی بھی نہیں، یہ شیخ وغیرہ ان کو یہ نہیں پہنچا سکیں گے، یہ دونوں تمہیں سلیمان رشدی تک میں پہنچا سکتی ہوں، تمہیں اس کے محل تک۔ ایس لئی کہ میں تے خود تاڑی مدد واسطے آئی ہوں، اے سلمان وال جان والا رستہ نہیں جانتے، اے زندہ لاشاں ساڈے کسے کام نہیں آ کہ تسی حقتے ہو، تے دوجی بھائی جان انہیں وعدہ کیتا کہ سانو سلمان رشدی تک پہنچائے گی۔ اخبار میں خبر دے دیتا سلیمان رشدی کسینو کا میں افتتاح کروں گا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ لازمی گریلے تینوں آئیں گے مجھے مارنے کے لیے، تو میں ان کو وہاں پہ ماروں گا، ان کو وہاں پہ پھنساؤں گا۔ تو ایک کسینو کا افتتاح پہ وہاں پہ نیلی اور یہ وہ گانے کے گاتے ہیں بیس بدل کے، وہاں پہ سلیمان رشدی ایک آتا ہے، پھر دوسرا سلیمان رشدی، تیسرا سلیمان رشدی، 3-4 دکھائے ہیں ایک ہی شکل۔ مردو جن بھی روپ تار لوے ساتھی اکھ نہیں بچ سکتا، کہ ان کو مارنے لگتے ہیں، ان کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں، چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب نے ماسک پہنے ہوتے ہیں اور اس کی شکل کے سلیمان رشدی کے، تو وہ کہتا ہے کہ سلیمان رشدی ہم نہیں ہیں، تو اس لیے پھر ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ساڈا وارڈ پھر خالی گیا بھائی جان۔ اصل سلمان رشدی نو تے تسی بھی اوتھے چھڈ آئے ہو؟ اور واقعی ناقابل شکست ثابت ہوئے۔ سلیمان رشدی کہتا ہے کہ ان کی تینوں کی کمزوری کیا ہے، تو وہ ان کے جو ساتھی بتاتے ہیں، اس ایس پی کی وائف ہے، ان کی بھابھی ہے، دونوں کی، یہ تینوں بھائی ہیں، ان کی وائف وہاں پہ پاکستان میں، یہ پھر مصطفی قریشی کی آواز نکال کے کہتا ہے کہ تیرے جو دونوں دیور ہیں وہ زخمی ہیں، تم یہاں پر آ جاؤ۔ سلیمان رشدی خود مصطفی قریشی کی آواز نکال کے اس کو نغمہ کو بلا لیتا ہے۔ کہ میں کلہ رہ گیا زینت۔ کی مطلب میرے غلام تھے جاوید کتنے نے؟ اور نہ دونوں نو سلمان نے شدید زخمی کر دیتا ہے، اور خود اعلان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے جس اس میں یہ آئے گی جی جہاز پہ، جس ایئرپورٹ پہ اترے گی، میں اس ایئرپورٹ سے اخبار میں خبر شائع کروا دیتا ہے کہ سلیمان رشدی اس ملک سے چلا گیا ہے۔
तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये नगमा बेगम आती है, जब पहुँचती है तो वहाँ पे ये भी तीनों कमांडो होते हैं, ये देख लेते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन वो गाड़ी में ले जाते हैं। सलमान रुश्दी एयरपोर्ट से ही अगवा कर लेते हैं नगमा को। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पे होती है नगमा को, वो कहते हैं कि मुस्तफा ऋषि नीचे होते हैं ये तीनों, तो वो कहते हैं कि मैं बेशक ये मुझे मार दे तो तुम इसको गोलियां मारो, लेकिन वो नहीं मारते। भाभी माँ, मेरी भाभी माँ नु छाटे मक्कारा, नहीं तो मैं तेरी मौत बन जाऊंगा। चला दे गोली गुलाम, तेरा जिंदा रहना इतना जरूरी नहीं जितना सलमान रुश्दी। लेकिन वो नगमा को अगवा करके ले जाते हैं, फिर उस जजीरे पे पहुंच जाते हैं, सबको बांध देते हैं। और इसमें जो इफेक्ट दिखाए गए हैं, वो जो डायरेक्टर थे सईद रिजवी साहब, जिसने फिल्म शानी, सरकट इंसान और तिलस्मी जजीरा बनाई थी, उसने इफेक्ट लगाए थे। सजाद गुल की बहुत बड़ी एवर रेडी पिक्चर वालों की ये फिल्म थी, बहुत बड़ी कास्ट की, बहुत पैसे वो लगाया इस फिल्म पे। और जान मोहम्मद साहब ने बहुत ही अच्छी इसकी डायरेक्शन दी थी। लास्ट जो आखिरी सीन होता है वो भी कमाल के इसमें इफेक्ट थे। इसमें नात पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी वो नात है, तीनों को बांधा होता है अफजाल ने, वो जैसे बाकी मुसलमानों को मारता है, कहते मैं तुम्हें भी इसी, लेकिन वो कुरान पाक की आयत, अल्लाह के नाम, वो बड़े अच्छे इफेक्ट दिखाए गए हैं। वो उतरते हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद पाक का वो जो इफेक्ट दिखाए गए हैं, अफजाल उसकी शुआएं ऊपर कुरान पाक उसके सर पर होती है और ये नीचे इनको शुआएं निकल रही होती हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। ये वहाँ पे सब बड़ी फाइट है, जानजेब भी ठीक हो जाता है एंड पे, और बाबरा शरीफ भी मुसलमान हो जाती है, और जो उसका भाई होता है वो भी एंड पे मुसलमान हो कि वो शहीद हो जाता है। नाली मुसलमान हो गया मां, ते हुन तू भी अपनी मौत लई तैयार हो जा कुत्ते। मेरे होंदिया सलमान की मौत ते मेरे सामने नामुमकिन। कलमा पढ़ते हुए वो भी महल में इसके बंदों को, सलमान रुश्दी के सबको मारता है, और ये उस शुआओं से इसका आखिरी जो इसकी मौत होती है सलमान रुश्दी की दिखाई है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और हमारा जो जज्बा, इस्लाम का जज्बा था, जब हम देखते थे सनमा पे और ये नातें गूंजती थी, और हर सीन पे जो गुरीले जो कारनामा अंजाम देते थे मुसलमान जो, और सलमान रुश्दी को मारने के लिए तालियां बजती थी, ऐसा जोश और जज्बा था और ये फिल्म देखते हुए। और ये फिल्म जिन्होंने बनाई उनको भी अल्लाह ताला सवाब देगा। और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में जैसे यूसुफ खान साहब ने बुत शिकन बनाई, वो भी एक इस्लामी फिल्म थी, संग्राम थी, खुदा और मोहब्बत थी। इस तरह इस्लामी फिल्में हमारे पाकिस्तान में नूरुल इस्लाम थी, तौहीद थी, उससे पहले भी बहुत अच्छी गरनाता फिल्म थी, हमारी तारीख पे फिल्में थी, हमारे वतन पे फिल्में थी। ये आदम फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और गाजी अलमदीन शहीद बहुत ही हैदर साहब ने बनाई थी, और ऐसा लगता था कि जैसे यही गाजी अलमदीन शहीद है, उसका भी मैं रिव्यू पेश करूँगा। और ये आदम फिल्म जो सबसे बेहतरीन फिल्म थी, बेस्ट फिल्म, वो भी एक जज्बे को उभार देने वाली फिल्म थी। सुल्तान रही की फिल्मों में सबसे बेस्ट फिल्म थी ये आदम। नाजरीन, ऐसे हमने बचपन में जितनी फिल्में, चाहे वो जज्बा हुब्बुल वतनी पर हो या इस्लामी फिल्में हों, हम उसमें खो जाते थे। हमारे दिल में इस्लाम की एक चमक पैदा होती थी, और एक फिल्म देखने के अपने पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा होती थी। और आजकल के जितने भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जर्नल हो, कोई भी हो, किसी भी शोबे से हो, चाहे जजेस हों, जिसको डॉलर के लत पड़ी हो, जो सिर्फ डॉलरों के पीछे हो और उनकी जायदादें बाहर हों, उनको क्या पता, ना उनको इस्लाम का पता है, ना उनको अपने वतन की मोहब्बत का पता है। नाजरीन, ये था फिल्म इंटरनेशनल गुरीले का रिव्यू, और मुझे उम्मीद है कि आप